बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। सबसे पहले अगर ये रेड कलर का सुर्ख रंग का, इसको एक दफ़ा प्रेस कर दें। आज का जो हमारा मौजू है ना, बड़ा ही अहम, बहुत ही अहम है। वो ये है कि हम जो मुसलमान हैं ना, पूरी दुनिया में हम फैले हुए, ठीक है, और हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ठीक है जी, और हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, यानी दोनों चीज़ें हैं। कैसे गुजारनी चाहिए अल्लाह के दीन के तहत, अल्लाह के हुक्म के तहत, और हम कैसे गुजार रहे हैं, ये आज का मौजू है। इसके अंदर हमने एनालिसिस किए हैं, 5 कैटेगरी किस्में बयान करेंगे हम आगे जाके, मुसलमानों की, लोगों की, ठीक है जी। 5 किस्में बयान करेंगे कि ये 5 तरह की कैटेगरी हैं, किस्में हैं जो इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर हम बयान करेंगे कि ज़िंदगी अल्लाह के दीन के तहत, अल्लाह के हुक्म के तहत गुजारनी एक्चुअली किस तरह चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो अल्लाह सुब्हान ताला का फरमान है कि आप गौर व फिक्र किया करो, गौर व फिक्र किया करो। मैंने आपको निशानियां दी हैं, आप गौर व फिक्र करो। मसला यह है कि हम गौर व फिक्र करते नहीं। अब आते हैं कि एक जो लफ्ज़ है ना, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। तो ये मुस्लिम का तो पहले मतलब समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मुस्लिम जब हम कहते हैं अपने आप को, इसका मतलब है कि हम अपने आप को पूरे का पूरा सबमिट कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, सरे तस्लीम खम कर रहे हैं। यानी जो उसका हुक्म है, जो उसका हुक्म है हमने वो मानना है, सरे तस्लीम खम, सबमिट कर देना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने और उसकी रजा के अंदर ही यानी ज़िंदगी गुजारना। ये मुस्लिम का मतलब है, ठीक है। जब हम मुसलमान कहते हैं, मुसलमान भी हम कहते हैं अपने आप को, तो मुसलमान का क्या मतलब है? वो ये है कि मुसलमान वो है जिसके कुछ अकीदे होते हैं, ठीक है जी। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक की ज़ात एक है, ठीक है जी। हम उसकी इबादत करते हैं, हमें हम जो सारे पैगंबरों के ऊपर हमारा यकीन है, ईमान है, उसकी पाक किताबों के ऊपर यकीन है, ईमान है, और तकदीर के ऊपर हमारा अकीदा है। और हम ये भी अकीदा है कि ये दुनिया एक इम्तिहान है और हम सब ने मर जाना है। फिर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उठाएगा, फिर हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत है और दोज़ख है, यानी फरिश्तों पर भी ईमान है, वगैरह वगैरह। ये सारा हमारे, एक जब मुसलमान कहते तो ये सारे हमारे अकीदे हैं, ठीक होगा जी। पहले तो ये भी समझ होना चाहिए। फिर एक और चीज़ है कि सबसे अहम जो चीज़ है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है ना, ये उस चीज़ के ऊपर खड़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये जो मेरा दीन है ना, ये आपकी नेकियां आपकी कमाई है, आपकी बदियां आपकी कमाई। इसको समझ लें। ये जो आपको रिज्क मिल रहा है ना, रिज्क जो मैं आपको दे रहा हूं, हम जिसे समझ बैठे कि ये हमारी कमाई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये जो रिज्क है ना, ये मैंने आपका पहले से ही मुतय्यन कर दिया हुआ, लिख दिया हुआ मैंने, और आपको फ्री विल दे दी है। जाओ भाई, आप, मैं देखता हूं कि आप इसका हसूल किस तरीके से करते हो। एक जायज़ तरीका है और एक नाजायज़ तरीका है। मिलना वही है। अगर 500 रुपया लिख दिया हो तो मिलना वही है, चाहे आप नाजायज़ तरीके से कमा लें, चाहे जायज़ तरीके से कमा लें। जायज़ तरीके से कमाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नाजायज़ तरीके से कमाएंगे तो यह आपका फॉल्ट है, आपका कसूर है, ठीक है। ये चंद चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए और इसके ऊपर ईमान और यकीन होना चाहिए। और ये जो यानी जायज़ तरीके से जो रिज़्क का हसूल है ना, ये समझ लें कि बुनियाद है, बुनियाद है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुमने नाजायज़ तरीके से दौलतें कमाई हैं ना, तो तुम लाखों हज कर लो, लाखों उम्रे कर लो, लाखों खैरातें कर लो, मेरे सामने कोई मायने नहीं रखती।
تو کیا معلوم ہوا کہ یہ جو جائز طریقے سے رزق کا حصول ہے نا، یہ بنیاد ہے ہمارے عملوں کی، بنیاد، فاؤنڈیشن. اور اگر ہماری فاؤنڈیشن ہی غلط ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ آگے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چند چیزیں ہیں جو یعنی پہلے ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو 24 آور، ٹھیک ہے جی، یعنی پوری زندگی، یہ نہیں کہ نماز کے ٹائم پہ اللہ کی وہ پابندی کر رہے ہیں یا اس کی اطاعت کر رہے ہیں. 24 آور ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہو، اس کا خوف ہو، آپ بچ کے چلے، زندگی کو بچ کے گزاریں، برے کاموں سے بچے ہر وقت. یہ صرف 5 وقت نمازوں کے وقت نہیں، 24 آور پوری زندگی. یہ مسلمان ہوتا ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلم، یعنی اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سر تسلیم میں خم کر دینا، اس کی رضا کے اندر ہی خوش رہنا. یہ کنسیپٹ ہیں، یہ فلسفہ ہے اللہ کے دین کا. پہلے تو یہ بنیاد ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں وہ جو 5 قسمیں ہیں، کیٹیگری ہیں ہم مسلمانوں کی کہ ہم کیسے زندگی گزاریں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے پہلے میں اوپر والی جو کیٹیگری ہے نا، ٹھیک ہے جی، 4 کیٹیگری وہ بیان کروں گا جو اوپر والی ہے، اور پھر ادھر آئیں گی جو ہم مسلمانوں کی کیٹیگری ہیں 5. اوپر والی جو کیٹیگری ہیں وہ 4 ہیں، اور اس طرح نیچے والی جو کیٹیگری یہ 5 ہے. اوپر والی کیٹیگری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے عبادت، اللہ کی عبادت، پہلی کیٹیگری. پھر دوسری کیٹیگری ہے یہ جو زندگی کے معاملات ہیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو ساتھ لے کے چلنا. ٹھیک ہو گیا. تیسری کیٹیگری ہے حقوق العباد، دوسرے لوگوں کا خیال کرنا. چوتھی کیٹیگری ہے اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنا، لوگوں کو تلقین کرنا. ٹھیک ہے. اوپر والی کیٹیگری کتنی ہوگی؟ 4. عبادت، زندگی کے گھرستی، اور دوسرے لوگوں کا خیال، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا. اوپر والی 4 کیٹیگری ہیں. اب ادھر والی مسلمانوں کی کیٹیگری ہیں 5. یہ ہمارے انالیسز ہیں، یہ کسی یعنی سمجھانے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست کر سکیں. پہلی کیٹیگری جو مسلمانوں کی ہے اس کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جن کی تعداد بہت زیادہ. اب اوپر والی جو پہلی کیٹیگری ہے عبادت، یہ جو مسلمانوں کی پہلی کیٹیگری ہے نا، اس کی بات کریں. یہ عبادت ایسے جو لوگ ہیں نا جن کی اکثریت ہے، یہ کبھی کر لیتے ہیں عبادت، کبھی نہیں کرتے. جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید کی نماز پڑھ لی، رمضان آیا تو کبھی روزے رکھ لیے، کبھی نہیں رکھے، کبھی عبادت کر لی، کبھی نہیں کی. یعنی یہ عبادت کے اندر یہ جو پہلی مسلمانوں کی کیٹیگری ہے یہ ریگولر نہیں ہے. دل کیا تو کر لیا، دل کیا تو نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. مسلمانوں کی پہلی کیٹیگری، اوپر والی پہلی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر ریگولر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری اوپر والی جو ہے نا، وہ زندگی کے معاملات ہیں، گھر گرہستی، وہ کر رہے ہیں، مطلب کچھ کر رہے ہیں، زیادہ تر کر رہے ہیں، کچھ نہیں بھی کر رہے. تیسری کیٹیگری جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے کام کرنا، حقوق العباد. ٹھیک ہے. وہ یہ والی کیٹیگری کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر نہیں کر رہے، تھوڑی تعداد کچھ کر بھی رہے. آگے چوتھی کیٹیگری اللہ کے دین کے لیے کام کرنا. ٹھیک ہے. وہ بہت سارے نہیں کر رہے، ایسے کوئی معمولی سی تعداد ہے وہ کر رہے ہیں. تو طے یہ ہوا کہ یہ جو مسلمانوں کی پہلی کیٹیگری ہے جن کی کثیر تعداد ہے، وہ عبادات کے اندر بھی ریگولر نہیں ہے، زندگی کے معاملات کر رہے ہیں وہ. پھر وہ جو حقوق العباد ہیں اس میں بھی بہت قلیل تعداد ہے. اور پھر دین کے جو حقوق ہیں، دین کے تعلیمات ہیں کے لیے کچھ کرنا، وہ بھی مطلب بہت کم تعداد ہے. ٹھیک ہو گئی. اب دوسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں مسلمانوں کی. وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی عبادت سے فارغ ہیں، یعنی عبادت ان کی زندگیوں میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو زندگی کے معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں، مطلب بینک بیلنس بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جو تیسری کیٹیگری ہے لوگوں کی فلاح، وہ بہت سارے نہیں کر رہے، چند ایک کر رہے ہیں. اور اللہ کے دین کے لیے بہت سارے نہیں کر رہے، کچھ چند ایک کر رہے ہیں. تو یہ دوسری کیٹیگری مسلمانوں کی جو پہلی اور دوسری ہے، ان کی کثیر تعداد ہے. ٹھیک ہو گئی.
तीसरी कैटेगरी जो जो मुसलमानों की है ना, वो ये है कि इबादत वो कर रहे हैं, मतलब रेगुलर है उसके अंदर, यानी बाकायदगी से अब इबादत कर रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी की जो कैटेगरी है वो भी ज़िंदगी भी कर रहे हैं मैक्सिमम। जो अल्लाह के हकूक़ हैं, जो हकूक़ुल इबाद हैं, लोगों के हकूक़ हैं, वो अक्सरियत नहीं कर रहे, चंद एक कर रहे हैं। और अल्लाह का जो दीन है उसके लिए काम करना वो बहुत सारे नहीं कर रहे, चंद एक कर रहे हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी मुसलमानों की ये है। और अब आ जाते हैं चौथी कैटेगरी के ऊपर। चौथी कैटेगरी जो है ना, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इबादत को पकड़ लिया ऐसे। पहली कैटेगरी जो इबादत है ना, उसको सिर्फ पकड़ लिया ऐसे। और जो जिंदगी के मामलात है ना, जो घर गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, उनको वो भूल गए हैं। और जो हकूकुल इबाद हैं उनको भी वो अक्सरियत भूल गए हैं। और जो दीन के मामलात हैं वो मतलब अक्सरियत भूली हुई है, चंद एक कर रहे हैं। तो ये चौथी जो कैटेगरी है ना, इन्होंने ये क्या किया कि ये गोशा नशीन हो गए, एक साइड पे निकल गए, उन्होंने सिर्फ बस यानी इबादत को ही पकड़ लिया। तो इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनको पता लगा कि कुछ सहाबा कराम ऐसे हैं जो एक कहते थे जी कि मैं सारी उम्र शादी नहीं करूँगा, दूसरे ने कहा जी कि मैं रोज़ रोज़ा रखूँगा, कोई नागा ही नहीं करूँगा, तीसरे ने कहा जी कि मैं पूरी पूरी रात जाग के इबादत किया करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनको तलकीन की, ताकीद की। उन्हें कहा कि देखो, मेरी ज़िंदगी आपके सामने है, मैं इबादत भी करता हूँ, मेरी बीवियाँ भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी औलादें भी हैं, मैं उनकी भी देखभाल कर रहा हूँ, मैं लोगों की फलाह के लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के दीन के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बहुत ताकीद की और उनको यानी सख्ती से मना किया कि ये मतलब आप ये तरीका अल्लाह के दीन का ये तरीका नहीं है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं पांचवी कैटेगरी के ऊपर, जो आखिरी कैटेगरी है। ये कौन मुसलमान है, कौन से लोग हैं और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, जिनकी तादाद बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, वो यानी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो इबादत है उसके अंदर बाकायदा है, पूरे अच्छे तरीके से इबादत भी कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी को, बच्चों को भी तरबियत दे रहे हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं, फैमिली का भी। और जो हकूकुल इबाद हैं, दूसरे लोगों के जो हकूक़ हैं, उनका भी वो बड़ी बाकायदगी से ख्याल रख रहे हैं। और जो अल्लाह का दीन है ना, उसका भी ख्याल रख रहे हैं, उसके अंदर भी भरपूर तरीके से वो यानी हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये जो पांचवी कैटेगरी है ना, ये ऊपर वाली चारों कैटेगरी के अंदर मुकम्मल है, यानी इबादत के अंदर भी मुकम्मल है, जो ज़िंदगी के मामलात हैं, घर गृहस्थी, उसके अंदर भी, और हकूकुल इबाद के अंदर भी, और अल्लाह के दीन के अंदर भी। ये जो पांचवी कैटेगरी है और आखिरी कैटेगरी है, और जिनकी तादाद बहुत ही कम है, ठीक है जी। और ये ही अल्लाह सुब्हाना ताला के पसंदीदा बंदे, ये जो पांचवी कैटेगरी जिसकी बड़ी मामूली सी तादाद है, अल्लाह सुब्हाना ताला के ये पसंदीदा बंदे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का जो ये अल्लाह का जो दीन है, ये तवाज़न का नाम है, ये एतदाल का नाम है, ये मयाना रवी का नाम है, ये इंसाफ का नाम है। ऊपर वाली चारों जो कैटेगरी हैं, इनके साथ इंसाफ करना, तवाज़न कायम करना, एतदाल करना, ये जो कैटेगरी है ना, ये ऊपर वाली जो चार कैटेगरी है ना, ये अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन का फलसफा है और हमारे ऊपर फर्ज है। ये चारों ऊपर वाली कैटेगरियाँ, इबादत, ज़िंदगी के मामलात, हकूकुल इबाद, अल्लाह के दीन की तालीम, ऊपर वाली चार कैटेगरी है। हम सब को इन चारों कैटेगरियों के ऊपर पूरा उतरना है, इनके साथ इंसाफ करना है, तब हम मुस्लिम हैं, तब हम मुसलमान हैं। ठीक हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी को देखो, मुझे देखो, मेरी जिंदगी एक अमली नमूना है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونہ تھی. انہوں نے عبادات میں بھی کمال کیا، اپنے جو گھر کے معاملات ہیں ان میں بھی کمال، اور جو حقوق العباد کا معاملات ہیں ان میں بھی کمال درجہ، اور جو دین کی تعلیم وہ تو ہے ہی. تو یہ سارا جو انالیسس ہم نے کیا نا آج، اوپر والی 4 کیٹیگریاں بتائیں، 5 کیٹیگریاں مسلمانوں کی بتائیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. اور ہمیں اب نا یہ کرنا چاہیے اپنے آپ کا، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ہر شخص کو اپنے آپ کا موازنہ کرنا پڑے گا، جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، کون سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اور اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے، کمی بیشی ہے، تو اللہ کے واسطے اس کو تبدیل کر لیں، اپنی زندگیوں کو درست کر لیں. یہ زندگی جو ہے نا، یہی ٹائم ہمارے پاس، اور یہ ہم گئے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو پھر آگے جا کے بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میری دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو انالیسس ہم نے کیے اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کے تحت لے کے آئیں اپنی زندگیوں کو. اگر ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اللہ کی جو پسندیدہ کیٹیگری ہے نا، یہ 5ویں جو ہم نے بتائی ہے، جس کی تعداد بہت کم ہے، اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کریں. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.